Hey, ¿qué tal chicos? Hey, ¿qué tal chicas? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Gone Home. Y nada, me informa un poquillo. Y a ver, que suenan cosas raras y tal, pero no es de miedo de que da susto, ¿vale? Es más de explorar. Así que hoy vamos a ir sin miedo, no vamos a ser unos cagados como ayer. Que encima mi hermano me enseñó cada imagen que aparecía tú de niñas. Pero bueno, vamos a jugar este fantástico título para que lo han dejado gratis. Y no sé si lo sabréis, pero ayer se acabó la liga de NBA. Se acabó la esta y quiero ahora después de esto hacer, no sé, un partidillo de NBA, ¿vale? Para... No sé, para esto. Vamos a poner la musiquita, que mola lo suyo. Vamos para allí. A ver, miramos esta habitación, nada. En esa habitación no había nada. Vamos para aquí, pero mal rollito da, ¿eh? No vais a decir que no, chavales. A ver, me había preguntado que si significaban mis cintas de la JROTC. Aquí tienes una información muy práctica. Orientación. Esto significa que el ejercicio piensa que llegar a estos sitios. Equipo de fusibles. El ejército me ha nombrado oficialmente máquina de matar. Entrenamiento aventurero. Soy una aventurera nata. Y las fronteras no me frenan. El ejercicio lo reconoce. Así que si antes no pensabas que era guay, seguro que ahora sí. Loni D. Un cajoncillo. Que no hay nada. Y aquí nada. Vamos por aquí. Vale. LOL, esta habitación me recuerda a la de... No sé, una cosa rara. A ver, chicos. Estas cosas no las puedo leer, ¿vale? Porque se me hace largo el directo si... Creía que era marihuana. Se me hace largo el vídeo y no puedo estar leyendo esas cosillas. Esta... Sometimes you just have to lie to mom and dad. Like when Lonnie asked me to see a band with her and stay over at her friend's place in the city after. That's a lie to mom and dad situation. But it was so worth it. The girls on stage were just so loud and real and awesome. And everybody was moving together like one huge tide of sound. Between two songs, Lonnie leaned over and said, "How do you like your first show?" I was so happy. I felt tears starting in my eyes. And then she up and hugged me. I think she could tell. No. Mierda. Bueno, vale. A ver, vamos a leer esto. Espectáculo de Halloween. Bueno, a ver, damas y nadetas son fantásticas. No olvides disfrazarte, vale. Un especial por aquí. Vale. Mierda. Hostia. Hala, cerradito. Vale.
Qué pasada, estaba en la biblioteca, he visto algo en la esquina y de repente me he encontrado un pasadizo secreto. No me encontré un pasadizo secreto y dentro estaban las cosas repulsivas de Oscar. Dios mío, tengo que verlo, vamos a saltarnos las 6 clases. Un momento, chicos. Vale. Un momento, chicos. Vean, no. No hay nada. Dice que hay un pasadizo secreto. Pues no sé dónde coño el puto pasadizo secreto de mierda este. En fin, vámonos. No entrar si la luz roja está encendida. Vamos a hacer caso. Vale. Un momento, chicos. Que una carta ayer que leímos ponía que iba a venir no sé quién. Y pues que no ha venido. Un momento, gente. A ver. Vale. Oh my god. You are so lucky you finished high school before we moved into this house. So, it's the first day of school, and there I am, introducing myself to the class. And I say that I just moved into the house on Arbor Hill. All of a sudden, every kid in the room turns and just stares like I suddenly transformed into a mutant. I just stood there, wishing pretty hard for a rewind button. Because now maybe nobody knows my name, but they all know who I am. The Psycho House Girl. Great. Vale. Venga, vamos. ¿Qué suena? LOL. LOL.
este juego. Vale, aquí dijo que vio algo. ¡Hala! Revista pornaza. Vale. Vale, vamos a seguir. Oye, en Iberalia. Me cago en Dios. Va, un diario, ¿eh? Vale, chavales, aquí no hay mucho que ver. Por favor, ¿esto tu madre? When you live in one place your whole life, your next door neighbor is kind of like your default friend. And Daniel only got weirder over the years. So moving away has been a good excuse to, like, not see him anymore. But he did always have the good Nintendo games. Maybe I'll give him a call.
Un momento, gente, que se me ha olvidado abrir el directo en el iPad. Y... no es plan. Vamos aquí. Cambiamos de account. Vale. Aquí lo tenemos, chicos. Vale. So you know what they say about the best laid plans of mice and men? Yeah, turns out it applies to Street Fighter 2. At least I worked up the courage to walk into the 7-Eleven and ask for a turn, but all that practice at home did not exactly translate in the wild. So after I was finished getting my butt kicked, I followed them outside while they smoked. And that was when she asked me if I was that psycho house girl. But then she said she's always really wanted to see the psycho house. Her name is Lonnie. She's coming over tomorrow. Un momento, chicos. Joder, ¿cómo se llama la puta nota esta, tío? It's weird hanging out with girls. Daniel was around ever since I was little, and other girls? I don't know. But being around Lonnie is like instantly just right. I gave her the grand Psycho House tour and took my revenge on Super Nintendo. And it was like, I don't know, I finally found someone I feel normal around. I drove her home and she gave me this tape and said, "You have got to listen to this." I haven't stopped playing it since. When you live in one place your whole life, your next door neighbor is kind of like your default friend. And Daniel only got weirder. Dear Katie, so much has changed, even just since you've been away. We moved into this house. I'm in a new school. And my big sister being gone for a year doesn't make it any easier. It doesn't feel real. But I'm not gonna let it faze me. I used to tell you everything, and if I can't do it in person, because you're off gallivanting around, who knows? So you know what they say about the best laid plans of mice and men? Yeah, turns out it applies to Street Fighter 2. At least I worked up the courage to walk into the 7-Eleven and ask for a turn, but all that practice at home did not exactly translate in the wild. So after I was finished getting my butt kicked, I followed them outside while they smoked. And that was when she asked me if I was that psycho house girl.
But then she said she's always really wanted to see the psycho house. Her name is Lonnie. She's coming over tomorrow. Vale, era esa nota, pero es que ahora lo malo... Vale, chicos, a ver, vamos a ir dejándolo por aquí, ¿ok? Hemos ahí avanzado ya la parte de abajo y cosilla de la parte de arriba. Y mañana nos meteremos en donde la luz roja y también buscaremos la llave de esta misteriosa puerta. El ático. Por favor, encuentre lo que encuentres, no se lo digas a papá. A los papás. El ático. Vale, sí, en el ático se ve que hay algo y tenemos que subir mañana. Así que voy a ir dejando por aquí el vídeo de hoy, ¿ok? Y bueno, que chavales, like, favoritos, no suscribiros, que no se os olvide. Y mañana más. Y muchas gracias a los que estéis viendo este vídeo. Así que, chao.